Hello guys, so for today's video guys, tingnan nyo guys ha kung ilan yung na-cash out ko dito guys sa Arena Plus. So grabe guys, sobrang solid. Ayan, tingnan nyo guys, so 1,400 yan guys. Completed yan guys ha, pumasok na yan sa GCash ko. Ayan guys, oh, November 5, 2024. Ayan, so nag-cash in ako nyan guys o ng 500 pesos guys. Nag-cash in ako dyan ng 500 pesos. So tingnan nyo yung date guys, November 5, 2024. Ayan, nag-cash in ako ng 500 guys. So ito yung inabot guys, 1,400 pesos sa Arena Plus yan guys. Kasi guys no, sa Arena Plus nandun yung NBA, PBE, MPBL guys. So may mga volleyball din dun guys no. So kung trip nyo lang, so sa akin kasi guys, libangan lang to no. Kung pagdating sa bahay, ayan, libangan ko lang, nanonood lang ako ng basketball guys. Lalo na ngayon guys, may laban yung Hinebra tsaka ano guys, Talk and Text. So bukas may laban din yung mga NBA guys. Ayan, so libangan ko lang siya guys. So ito, naka-withdraw din ako guys. So completed na din yan. 730. So November 5, 2024 yan guys. So nag-deposit naman ako dyan guys ng 500 pesos. So yan naman yung inabot guys. Winidraw ko kaagad siya. Ayan. So tingnan nyo yung date guys ha. November 5, 2024 ako nag-deposit. Dito sa baba din guys oh. Ayan. So nakita nyo dito guys, naka-withdraw din ako. November 5 din yan guys. 1,200 completed yan guys no. So nag-deposit ako niyan guys ng 500 tsaka 200 guys. Ayan, so total yan guys 700, pero yung na-withdraw ko ay 1,200 guys. So ngayong araw na to guys, ayan, November 5 din. So ito yung withdraw ko. So ayun guys ha, libangan lang to guys sa kung gusto niyo lang naman maglibang guys ng dito lang kasi ako guys no, naglilibang sa NBA, PBE tsaka MPBL guys. Ayan. So solid, sobrang solid guys. Baka wala pa kayong link guys no, tsaka yung iba bakit daw hindi nakaka-withdraw. Mag-verify kayo guys, dalawa no. I-verify nyo yung email nyo guys, kasi yun yung ginawa ko guys eh, kaya mabilis lang yung withdrawal. So nag-verify ako ng email ko guys, tapos yung GCash number ko, ayan, in-enter ko rin dito sa account na to. Tapos guys, i-link nyo guys yung cellphone na ginamit nyo, yan, para guys, walang problema sa pag-withdraw. Kaya siguro yung iba hindi nakapag-withdraw guys no, kasi sa sobrang dami guys nang gumagamit sa Arena Plus. So ayan, i-click nyo yung link ko guys, kasi para maka-withdraw kayo sa mga wala pa guys at saka sa mga gusto maglibang. So ito guys, tingnan natin yung text guys ng GCash. Ayan, so ayun guys oh, hindi ko pa siya binuksan. From Bingo Plus guys oh. Ayan, nakita nyo guys no. Ayan, from Bingo Plus, sa Arena Plus yan guys. Ayan, 1,400. So ngayon tingnan natin guys ha, buksan natin. Ayan, so tingnan nyo guys, ito yung withdraw ko. Ayan guys, so tingnan nyo yung date, Tuesday, November 5, 2024. Ayan guys, so 1,200. Ayan, so 1,200 guys. Tapos yung 730. Tapos ito guys, yung 1,400 na last. Ayan, so yun guys, sobrang legit ng Arena Plus. Kung gusto nyo lang naman maglibang guys sa NBA, PBE tsaka MPBL. So kung alin guys yung kursunada nyo dun na team guys, ayan, libang lang tsaka ganito lang manood guys ng live. Ayan, punta tayo guys sa Arena Plus. So ganito guys ha, ganito lang manood ng live guys sa mga basketball. So dapat guys, ayan, nasa basketball yan guys. Ayan, yung bola na yan guys no, nasa basketball yan. Tsaka dapat in play siya ha, naka in play siya guys. So ngayon sa mga oras na to guys, so ito yung naglalaro guys.
Ayan, ito yung mga naglalaro sa Mongolia Daligyan guys, no? So ito si BC It's Night saka si Bishret Metal guys. Ayan, so ito yung score nila. Yan yung score nila guys, no? Ito naglock pa yan guys eh. So ibig sabihin di kayo makakaposta. Pero nagbubukas yan guys, katulad nito. So nagbukas siya. Ayan. So kung gusto niyo pumusta sa may plus saka sa walang plus guys, ayan. So dyan lang guys. So kung saan nyo gusto yung guys, yung nasa taas guys, yun yung home court. Home court yan. Tapos ito, yung sa baba, away yan siya guys. Ayan. Ngayon guys, paano kayo manood dyan? Ayan. So katulad nitong isa guys, oh. Ayan. Paano kayo manood ng live dyan guys? Halimbawa NBA na naglaro, no? So ito guys, i-click nyo tong yung parang ano guys, YouTube na yan, no? Ayan. I-click nyo yan. Tapos, pag na-click nyo yan dyan, guys, ayan, so madadirect na kayo dito. So, i-click nyo lang to guys, oh. Yan. Dyan manonood, guys, ng live. So, ito yung score, guys, ng first quarter, second quarter, halftime, third quarter, and fourth quarter, guys. Ayan. So, i-click nyo lang to. Ayan, i-click natin dyan, guys, ha. Madadirect na kayo dyan sa, ano, guys, live. Sa, ano, laro, guys, na live. Ayan. So, yun lang guys, no. Maraming salamat guys. I-click nyo yung link ko guys kung gusto nyo na maglibang guys, no. Kasi, syempre guys, para walang problema sa pag-withdraw nyo. Tsaka dapat mag-verified kay guys ng 3, no. So, email nyo. Tapos yung number nyo guys. Kasi magsisend ng OTP nyan sa inyo. Tapos, i-link nyo guys yung account nyo ng Arena Plus dito sa cellphone na ginamit nyo guys. Ayan. So, meron akong link dyan sa baba, sa comment section, saka sa description box. I-click nyo yan guys. Tapos yun, mag-register na kayo. Tapos, i-enter nyo guys yung invitation code natin ha. So, yun lang guys, no. Thank you, good luck, happy earnings, and thank you guys. Bye-bye.